कौन असुविधा कौन मौसा गो मुई गर्भणी अछि गो कौन तू बारंबार मुझे मना करते खट भांगी बोली तू यार खट भांगी दे जो ना चला कौन तू चला खट बोलते जाउची चला सब मसिया खंडे मोबाइल मिलले चला खट बोलते पड़ुची हां कौन कहूची ये मुई सत कथा कहूची गो मौसा लोग गर्भणी केमिति हेलु तू तुई मो प्रियर पप्पा ए ओनानी मो मुंड गरम करना चला धरा चुआ दोनो मु जो इनता होची आज कोच कोना से पिलारा बापा मु धरा चुआ एरे जके धरा चुआ दिलिनी ताले मुई गुरपुड़ी एले केमिति गो के गर्भणी तो बापा के तू बापा ताई गो मुई सत कथा कहूची मुई केबे मिछ कहेनी मुई सत कथा मुई त राती रे सबुटे सपन देखिथिली गो कौन सपन देखिलु पहातिया सपन थिला गो हां चारिटा तीन रे सपन देखिथिली गो तुई मो सपने रे आसीथिलु हांडिया पीकिरे आसीथिलु हांडिया तापरे कबाट ठक ठक कलु मुई कबाट खोलिली तापरे तुई भारस्य महरै बसिलु गो माते खाना भितर को टाकी नहीं तारपरे मुई सकाळ को उठिला को डायरेक्ट गर्भणी अछि गो कौन तुमरे कौन ये सपन देखी गर्भणी हो আর গোটে সপন দেখিছি গো आगु का पुणी किस তুই মরি যাইছু भगवान মুই রানো হই যাইছি মোর কাখরে পিলাটি ଅଛି पिला पेटरू काठू को बळे लेडी सपन আমরা পাঁচটা প্রদর্শনা জন্য উঠিলি মোর সব ডাইরেক্ট পাঁচ মিনিটে সব বাগর পিলা ছুয়া যোউটি জন্ম বুড়া বুড়ি সব 5 মিনিটে ए कौन ये कथावार्ता करछु আর গোটে বি সপন দেখিছি कौन 6:30 সুদা हां তোদের গাত খড়ি পদুছি मते बुझौची भाई कौन तुमको जेमितिया मालाडी देछि कोना यात्रा करने थिला আর গোটে সপন দেখিছি গো মৌসা बहुत जना किरानी मते कोनी कोनी बहुत जना ওই গোটে টুকাটা সঙ্গেরি কার্ড পড়াইছি গো नो का संगरे पळेची ए तुझा सा को टोका जाय तो भाबो कौन भाबो तमे बा भाबो रखी ए सब व्यवस्था करते भाबो कोन मोर बेसी का आ कोची सपन रे करतेली तो सपन रे मु जमिले करतेली तो भारत में होय कि तो तोरे किछ तू जे छाड़ दादा जोदी से तार पेटे पिला अछि ता बापू सपन रे से गरम देछि इजे मु सपन रे कोची से बापू खाली कोन जा होबो खाली कोन कथा करू भाबो आउ अरे काला सुंदर का भाबो तो करो बिकॉज़ मु माना होजे आ साथी एक ही टेस्ट मैरिज कर दियो कोन में देख हां बस करो सुनो हां ये पेपर में দাদা आज बाहागर हबो तुझे भी आज बाहागर हबो মৌসা গো बहुत सामान लागो मन उड़ा कर दो ও বইতা हां কাটা রে बोलो কোলম নাই দাদা মরণ বাড়ি নাই কুলুম নাই বাবা দে कलम धरि की बोलुची आ ओरे कलम का क्या कर दियो ওরা মতে তো कलम रे ए सब धरी प्रेम बास तू रेजिस्ट्री मारे देली तो काले खसी के जीव मु सेटा देखि रेजिस्ट्री मारे करते आ घरे जो हां सिंह करे हां खाली धरा बस हे हां हां ए बाहर तू तो बाहर दस कोन खाली मारी गुसु हने जो नाचो तब जोडे हो वाला हांडे आरो पुणी नाचो बागा बाहर मत जोडे जोडे में पूरा अपना भक्त को आने खाली को বাগর বাবা এনে যে তোর সঙ্গে রে हां তুই কাঁদিবি গো आज तो बाहर फुरफुरा कांतिबा তুই রানবি কেন कहां तो गई তুই মরি বুবা मरी भी कौन मरी পাহাতে সব तो बाप को डाकू বাবা हां से सारा हांडिया बिकी करू বাবা বহু নেই পড়ে दिनर भी उठू नहीं আর আপা গোটা কাকু নেকি পড়েলানি হ্যাঁ? এখন ଅଛି তো আমার বংশ আমি নেইকিরি পড়িবু
ବାପା କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲାଣି କାହାକୁ ନେଇ ଗଲା ବଢିଆ ମାଉସୀକି ନେଇ ପଳେଇବି ଗଣିଆ ମାଉସୀ ଗଣିଆ ମାଉସୀ କେବେ ସେ ତମ ଗାଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେ ଜାଣିବ ଜାଣା ବାତିଆ ଏଣ୍ଡୁଅ ମୁଆ ଶୁଣ ଏମିତି କେ ତୋର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୁଲି ନାହିଁ ଚାଳ ନାହିଁ ବାଡ଼ ନାହିଁ ବାଳ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ତୋର ପାଖରେ ଖାଲି କିଳା ଅଛି ଏଇ ବିପଦେ କହିବି କଣ କିଳାରେ ଚାଇଲି କିଳାରେ ଗଜଲ ଗାଉଛି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ତମେ ଯୋଉ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କର ଟିକେ ପଢିକି ସିନା ଦସ୍ତଖତ କରିଥାନ୍ତ ସେ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଘର ବାଡି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଆମ ନାଁ ତମେ କରିଦବ ଧନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କରି ତ ହୃଦୟ ଓଡିଶୀ ଗାଉଛି କେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ କଥା କହୁଛି କେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି କିଏ କହନି ଚାକି ପିଟି ଦେଖୁନ ମା ହୋଇତା ଚାଲେ ଥାନାକୁ ଆପଣ ଇଏ ଅଧୀର ତୋ ମା ହୋଇଥିବ ଶୁଣିବ ଡେଲିରେ ନେତାକୁ କହିବ ବଢିଆ ପାଠ କରୁଛୁ ହଇଲ ଅଧୀର ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଖି ବଢିଆ ପାଠ କରୁଛୁ ଆଜି ଛାଡିବି ମୋ କାଗଜ